করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা তো সবাই জানেন যে আমি বলেছিলাম দুবাই জমজম ইলেকট্রনিক্সে আমি ভিডিওতে ওনারা কী করে মানে ফোন ফালাই দিয়ে ওনারা ভেঙে ফেলে একদম অরিজিনাল ফোন নিউ ফোন ফিক্স ফোনে একদম চলতেছে আপনারা দেখেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার, আমি বিগ ফ্যান। তারপরে ছোট ভাই বড় ভাই তাদেরকেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগছে। আর আমি আসলে এখানে আসার কারণ হলো একটাই যে আমি যারা যে ফোন মানে পিক আপ মেরে সাথে ভিসা কেমন বানালে সময় দেন Thank you very much. Thank you. Without party হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা তো সবাই জানেন যে আমি বলেছিলাম দুবাই জমজম ইলেকট্রনিক্সে আমি আসবো। তো ফাইনালি আমি চলে আসলাম, কারণ ওদের আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখছি। ভিডিওতে ওনারা কী করে মানে ফোন ফালাই দিয়ে ওরা ভেঙে ফেলে একদম অরিজিনাল ফোন নিউ ফোন দেখায়। তো ওইটা দেখার জন্যই আসলে আমি জমজম ইলেকট্রনিক্সে আসছি। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা কি আসলেই নকল নাকি ফেক। তো আমার সাথে থাকুন অ্যান্ড দেখতে থাকুন, ওকে। मैं अच्छा हूँ। देखा अब फोन फिक्स या मैं देखने के लिए आया जो हम लोग फूल खरीदा फेक है ओरिजिनल अब तो माशाल्लाह बांग्लादेश ओप्पो भाई यार आप भी ये पूछेगा मसला ये देखो ये मेरा पसंद है ये देखो ये ओरिजिनल फोन है एकदम চলতেছে আপনারা দেখেন। এখন দেখি ওনারা এটা কি করে। अभी इसमें कुछ भी कवर ग्लास नहीं है, सही है? कवर ग्लास कुछ भी नहीं। ও মাই গড, এটা কি হইলো? टूट गया কিচ্ছু হয় না এটা। ও মাই গড, আমি বিশ্বাসই করতে পারতেছি না। ये देखो भाई जबरदस्त আমি আসলে ফেক ভাবছিলাম, কিন্তু এটা একদমই অরিজিনাল। ও মাই গড, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার, আমি বিগ ফ্যান। ওকে, সবাই জমজম ইলেকট্রনিক্সে আসবেন অ্যান্ড তাদের জাদুটা দেখে যাবেন। তারা একটা ম্যাজিক দেখায়, এই ম্যাজিকটা অবশ্যই দেখার জন্য আপনারা এখানে আসবেন। কারণ তাদের হাতে যদি জাদু না থাকতো অবশ্যই ফোনটা ভেঙে যেত। তাদের হাতে জাদু আছে বলে তাদের থেকে ফোন এখানে আসবেন অ্যান্ড এখান থেকে ফোন নেবেন। আমি আজকে একটা ফোন কিনবো, অবশ্যই কিনবো। তাদের হাতের থেকে তাদের হাতের জাদুটা দেখে নিব, ঠিক আছে? ওকে, সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको मेरा सलाम। पपियां जफियां ते लोशे ते गोशे सोने बेलियो ते सज्जने ते मित्र ते सहेलियो। और आज हम आए हुए हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जैसे कि हर दफ़ा आते हैं और जब भी आते हैं रौनक देखें कैसे लगी हुई आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ऐसे ही रौनकें लगी रहे, हमारी दिल से दुआ है। और छोटा भाई बड़ा भाई ने नई गाड़ी ली है और ऐसे ही अल्लाह पाक उनको और गाड़ियाँ देते रहे और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो गाड़ी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छे हैं इंसान, इनके लिए अल्लाह ताला बरकत डाले। बहुत अच्छी वीडियो भी सब लोग इनके फैन हैं। थैंक यू। दूसरे वाले भैया पूरे माशाल्लाह अप्पू भाई जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स पर भाई ये कौन सा फूल यूज कर रहे हैं? ये क्यों करो मेरे साथ आप बदतमीज क्यों करो मेरे साथ? भैया मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? भाई माशाल्लाह 7 मिलियन फॉलोवर है, कौन सा फूल यूज कर रहे हैं आप? मैं जैसा फोन यूज कर रहा है, मेरा फोन क्यों आप तोड़ दिया? यार वो माशाल्लाह मेरा फोन तोड़ दिया क्यों? भाई कौन सा फूल 11 प्रो यूज कर रहे हैं? 11 प्रो यूज कर रहे हैं यार आप इतना बड़ा टिकटॉक कर रहे हो, कौन सा फोन यूज कर रहे हैं यार? और माशाल्लाह 7 मिलियन फॉलोवर टिकटॉक पे कितना चीप मोबाइल यूज कर रहे हैं? मैं जो फोन यूज कर रहा है, आप क्यों मेरा फोन तोड़ दिया? मेरा फोन का क्या हाल हो गया देखो। यार इतना सस्ता यूज करेगा छोड़ेगा ना क्या करा मेरे साथ आप? भाई आप इतना आप बदतमीज क्यों करो मेरे साथ? चीप मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप क्यों यार आप इतना चीप मोबाइल यूज कर रहे हैं, चीप मोबाइल यूज कर रहे हैं। हेलो हेलो भाई रुको रुको भाई प्लीज प्लीज एक मिनट क्या हुआ? भाई एक मिनट ये कैसा बदतमीज है? मैं प्रैंक कर रहा था। मेरा फोन तोड़ दिया। ये प्रैंक कर रहा था, प्रैंक है, इसको छोड़ो, इसको हल्दी करो, इसको छोड़ के चलाओ। आपको दूसरा देगा, आप जमजम पे है यार, आप जमजम पे यार माशाल्लाह आपका 7 मिलियन फॉलोवर है। ये देखो आपकी पर्सनालिटी पे ये मोबाइल प्रैंक नहीं है, ये आपके लिए चेक करो ना, ये आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है। हां ये हुसैन अग्री हुसैन मैं बहुत खुश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माशाल्लाह जी हमारे बहुत ही क्यूट फैन स्पेशल इंडिया से हैं, वो काफी वेट किया है। अभी इन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए जी? आपके लिए पर्स लेके आए। माशाल्लाह जी पर्स लेके आए, स्पेशल कह रहे हैं अपनी पॉकेट मनी से लेके आए। क्या बात है, ये नहीं मेरी तरफ से आपको ये एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपका बैग? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গেছে কালকে আমি আসলে সবাইকে বলেছিলাম যে আমি জমজম ইলেকট্রনিক্সে আসবো। ফাইনালি আমি চলেই আসলাম। এখানে আসার পরে আমার কাছে সব কিছুই আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগছে। তারপরে ছোট ভাই বড় ভাই তাদেরকেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগছে। আর আমি আসলে এখানে আসার কারণ হলো একটাই, যে আমি যারা যে ফোন মানে ফিকা মেরে ফালাই দেয় বা ফোন ইয়ে করে যেমন ফালাই দেয়, তো ফোনগুলো ভাঙে না, এটা আমি দেখতে আসছি এটা কি ফেক বা অরিজিনাল। তো আসার পরে আমাকে দেখাইছে, আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, কিন্তু এটা একদমই অরিজিনাল, এটা একদমই অরিজিনাল। ওকে, সো সবাই জমজম ইলেকট্রনিক্সে আসবেন, অবশ্যই আসবেন, ছোট ভাই বড় ভাইদের সাথে দেখা করে যাবেন। ওকে, সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।